Well, welcome back, folks. I'm supposed to be at the airport, but I'm not going amigos. anywhere Se supone que debo until estar en el you hear aeropuerto, about what I've pero experienced no voy with a ir a these ningún two lugar hasta que for 2 escuchen weeks in lo Colombia. que he experimentado con You're ellos just dos getting en just the Colombia. smallest part of it. Solo es la parte más pequeña. But I heard that the year before Pero escuché que el they año came on antes tour de que to vinieran al Israel tour with me in conmigo en 2023, Israel en 2023, my friend went mis through amigos a difficult fueron a través de un process momento, un of proceso muy cancer. difícil de cáncer. Give them Danos, some por of favor, what happened during algo de the lo que year, from the sucedió time en medio del you año heard about it, en el que lo chemo, all the escuchaste, things. Give them some. quimioterapias, todo eso. Cuéntanos un poco. El día me dijeron que tenía cáncer. They told her that she had entonces cancer. yo le dije, Go and I said, no okay, voy a hacerme I'm quimioterapias, not gonna do no the quiero nada. chemotherapy, Sin I don't want embargo, anything, los even though doctores the me doctors dijeron, told me tienes 3 meses de vida. you have porque 3 months to live. Generalmente el tumor Usually, del cáncer de mama, The el breast nivel de cancer invasión tumor, its level of es de invasion un is 14 a from 14 to 15%. 15%. Pero las células que tú But the tienes cells that you son have 60%. are 60%. Si tienes solo una If you have célula, only one cell, vas a morir en 3 you'll meses. die in 3 months. Porque es muy rápido. Because it's way too Tienes que aggressive, hacerte too quimio. fast. You Yo have to dije, do chemotherapy. "Ok, no me haré quimio." She said, I'm not going to do anything. Y si Dios quiere And que if me God vaya de esta wants manera, for me to live in this ok. way, okay. Fue un proceso It was a que process esperé 3 that meses, she waited 3 months, pero yo seguía con vida. but she was alive Pero after 3 luego me months. hicieron So un examen they made her el doctor dijo, the debo exams. entrar y mirar si hay una I célula. have to Si go hay in una and sola to see if célula, there's cells, cancer cells. no If puede there's a cell, hacer nada. we cannot do Y anything. me hicieron el ganglio So centinela they had the lymph node y exam encontraron and they una found célula. one cell. O sea, quiere decir So que that duré meant 3 that meses she con had la 3 months célula de with invasión del that 60, invasive 60% invasive cell, pero esa célula but solo that cell se había quedado ahí was en un only solo ganglio. in that no one el lymph resto de node, los not in the ganglios. rest of the lymph nodes. Entonces me lo sacaron So they got y a her raíz out, de eso and pensé, ok, through Dios, this she thought, si tú me has okay, traído God, hasta if aquí, you have brought me till this moment, no quiero que mañana digan, I ¿dónde don't está want tu that Dios? tomorrow they say, where's your God? Y contra mi voluntad, And against my will, dije, ok, I voy a said, hacerme okay, las I'm gonna quimioterapias. do my chemotherapy. Y me sometí a las And she quimioterapias, lo went cual to the fue un chemotherapy. proceso bastante It was a difícil, problem, muy super difícil. difficult problem. Hubieron So momentos hard. en que There were moments in sabía que where me estaba muriendo. she knew Sin like, she was embargo, dying. yo le dije, Dios, But she said, God, no dejes que pase en casa porque don't let that, mi it hijo happens está at my solo. home because my son Y yo will be sentía alone. literal que And I felt volvía literally a mí, that I como came mi back to my espíritu. body, like as if my spirit went away and it came back. En todo ese proceso, In all that process, Dios nos enseñó God touched su palabra, us sus through His tiempos. word, through His time. Y la verdad, Él nos And enseñó a orar en hebreo, He a cantar taught us salmos en to hebreo. sing in Hebrew, Cada to pray día. in Hebrew every day. Salmos maravillosos. Wonderful psalms. Y empezamos a aprenderlos. And we began to learn them. Y un día ya And one day, decidimos que, ok, we es el decided momento that de okay, ir it's the moment a Israel. to go to Israel. Porque yo veía que mucha Because gente iba y creía I en saw Dios that y lots sabía of el people nombre, went pero to yo no Israel, iba. but Es que yo dije, Dios, I déjame ir, wasn't por going, so favor. I thought, God, please let me go. Y así es que decidimos. That's how I Ir al decided tour con to go Kip. in the tour with my son and with Kip. Ahí ya había terminado las At quimioterapias. that point, I finished the radios. chemotherapies and the radiotherapies too. See, forget it. Okay, she's supposed to be dead after 3 months. Supone que debería estar muerta Stage después de 3 5, meses. the doctors are shocked. Parte She 5 went de through the cáncer, chemo. o She sea, lost fue a all of her hair. She quimioterapia, said she perdió used todo el to cabello, curl her y hair. que It was straight. After the solía chemo, she now has en- the curly hair. That's it. en que esparce el pelo Now, antes de la quimioterapia y después lo Friends, tiene friends, crespo. this is so important. Ahora, This eso is es so muy important. importante. So, I get a phone call Tengo una llamada de teléfono as I'm preparing for the tour to Israel in October, mientras September, me October, preparo en el tour September para Israel en 2023. septiembre de Important date, 2023. 2023. Bien importante. In the phone call, 2023. it says En la llamada from me dice, Julian, de Julian, hey, listen, I'm coming on Oye, tour with my mother, Voy a ir al tour con mi pero madre, pero ella no habla he inglés. doesn't speak English. She doesn't speak English. No so habla we inglés. need for you to translate Entonces for her. necesitamos que traduzcan para I said to nosotros. Karen, we Le don't dije a have, Karen, we don't have anyone Karen, to no translate. tenemos a nadie para traducir. I said, but come. Dijo, He said, we're going to pero come. bueno, ven. They get Van a to venir. Israel. The Llegamos a tour Israel. guide that I have El guía turístico que tenía can speak Spanish. podía hablar He español. translated for a couple of days, but that's Y not le the important tradujo por un part. poco We de went días, to pero a place. no es We el went caso. to a place. Fuimos a And un I think sitio. what I'm going to do is, Y lo que voy a hacer es, you guys, it's going to have to be 3 parts. va a tener que ser Tell tres me partes. about the visit Dime to acerca Shiloh. de la visita We a went to Shiloh. Shiloh. Fuimos a Shiloh. Very important place. Sitio muy Related importante. to part 1. Relacionado con la What parte 1. happened in ¿Qué Shiloh? pasó en Shiloh? Ok.
Llegamos a Tel Aviv, So luego fuimos we arrived to Tel Aviv, a then we Jerusalén. went to Y el Jerusalem, primer lugar que and the visitamos first place that we fue went Shiloh. to was Shiloh. Yo no tenía ni I idea didn't qué era have any realmente idea Shiloh. what was Shiloh. Porque en la Because in traducción our translations, de the español, Bible, pues no dice Spanish Shiloh. Bible, it doesn't say Shiloh. No me acuerdo cómo I dice. don't remember what Ya does sé it que es say, but Shiloh. it's not Shiloh. Ok. Fuimos So, a Shiloh. We went to Shiloh, Y ahí entramos como a un and domo, there we went into a dome. ¿verdad? A un domo, donde A dome. en ese domo In empezaron a which- in contar that dome, la they showed a historia movie de Shiloh. that called The Story of Y Shiloh. empezaron a contar And they told la historia de the Ana. story of Anne. Cuando yo escuché la historia de Ana, When I heard the story entendí of Anne, I que esa era la understood oración that que yo había was the hecho. prayer that I did. Y entendí por And I qué understood why Jehová me había llevado hasta ese had lugar delivered me to that place a cumplir to fulfill la promesa que the había promise hecho that I made hacía más de 20 años. Y more que than 20 years ago. fue algo And that it was something increíble. Salimos de incredible. ahí inmediatamente, We went immediately out of there. nos sentamos We ahí sat en el piso, en in the Shiloh. floor in Shiloh. Y ahí And I yo said, le dije, me he Jehová, demorado I've lasted at least más de 20 años. more than 20 years. Pero aquí está. But here he is. Mi hijo te lo Here's my entrego. son. I delivered him to Y you. fue algo And it was que something inundó nuestro that corazón. fulfilled our hearts. Porque era increíble Because it was incredible. estar en ese lugar. To be in that place. En una oración que cuando In yo a la prayer hice, that when I did it, tenía ni idea. I didn't have any no la idea. conocía. I didn't even realize what it was. La hice porque me I just salió did it del because corazón. it came out of my heart. Pero hasta allá But until that Me place, llevó Jehová. Jehová brought me a cumplir. to fulfill it. 20 years later, 20 after años a después prayer, her first de la prayer of oración, saying, la no primera more oración, God, no diciendo, more church, no nada more más nothing. Dios, nada más nada. She gets down on her knees and says, Se I agacha y want dice, this son, I'm going to "Quiero have a un hijo, son, voy a but tener I'm un going hijo, to give him to pero quiero you. dártelo a ti." She comes on the tour. Ella There's viene en el no tour. translator, No hay they think. traductor, no hay Come to find out, in nada. fact, the Father provided Viene for them. a ver que el Padre Brought proveyó them to para the ellos. place, the story, Los trajo al Anna, lugar that donde gave la the historia de prophet. Ana, que le dio al profeta. And I do believe this man has a special Y él gift. cree que este hombre tiene un You regalo all, especial. 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 She gave it to him. Y él se lo entregó a él. Now, for the last Y part. ahora, para la última parte. Maybe can I be just a little bit late to the airport? Just a ¿Puedo ser little un bit. poquito tarde en el The last aeropuerto? part, it has to do with war in Israel. Con lo que At pasó la the guerra en time Israel. of October 7th, Y el tiempo en octubre. God 7. had these two. Dios nos tuvo a in nosotros Israel, dos just en after Israel, our tour. Solo después de nuestro tour. And what he showed Y lo que her, él le mostró a ella. part 3 is coming real Viene quick. la parte Part tres, 3, muy hang in rápido. there with Parte us, you tres. all. I call this a conspiracy from Yo heaven. digo que es una conspiración del cielo.